Fidèles téléspectateurs de Kivu Morning Post, bienvenue au Flash Info du 9 juin. Les combattants de Twirwaneho alliés à l'F-123 ont repris le contrôle de la localité stratégique de Mikenge, située dans les hauts plateaux du territoire de Mwenga au sud Kivu. Ils ont affronté les forces d'armes de la RDC, appuyées par les Wazalendo et l'armée burundaise. Selon des sources locales, Mikenge est tombé après des frappes des drones de l'armée congolaise, suivies d'intenses combats au sol lundi 8 juin 2026. Zinabomolewa, shamba zinalunguziwa, wamama wanakosa sabuni. Hiki kitu hatungeendelea na kuvumilia. Nawaza niliwaambia viongozi wetu ambao tuko nao hiyo hali wanaifuatilia na hiyo hali wanaijua. Nikamwambia kama vile coordinateur politique wetu Dr. Kaniki anasikia swali lenu, ataangalia kisa ya kujibia. Nikamwambia kama vile kiongozi wetu mkuu wa majeshi ambao tuko naye General Charles Sematama ataendelea kuwatupa na kuendelea kuacha raia ikose usalama. Nawaza leo mnaona gisi vijana wameamua wale watu ambao walikuwa wanajiita maibu leo wanajiita mashofsuri. Shofsuri ndio nini? Leo wale walikuwa wanasema yeye ni maibu mbele ya kikosi, mbele ya vijana, mbele ya jeshi ambayo inaongozwa na General Sematama mkuu wa majeshi. Watoto wa Twirwaneho, watoto wa Madugu walienda sasa kusema tunakuja sasa kutetea haki yetu, hatutaendelea kuendelea na kufa. Nawaza mnaona mudakika kidogo. Hii haikamati vita ambayo tunawapigisha, haikamati journée mzima. Tumeanza asubuhi, ilifika 12h 13h Mikenge tuko nayo. Na nikawaambia kama sisi hatukosi nguvu ya kuteremka mpaka upande wote ule, lakini sisi ni jeshi la amani. Sisi tunataka amani, tunataka maongezi, tunataka haki yetu, lakini nguvu nimehakikishia kama hatuikosi. Na ikibidi serikali ya Kongo ikipendelea tutumikishe nguvu itatumikishia. Lakini sio jeshi ya vita, sisi ni jeshi ambayo tunaomba amani. Na waza hivi raia mtaendelea kupata sabuni polepole, mtaendelea kupata chumvi na sukari. Nawaza jibu lako na lishe. Gisu liona hapa Minembwe raia wamechukua vipi wako namna gani? Raia ni lazima wafurahi. Ni raia ambayo ilikuwa inateseka siku nyingi sana. Wakati unaona mama amemaliza kuzaa anakosa sabuni ya kufulia mtoto nguo, unajua ni uchungu gani huyo mama atakuwa nayo. Wakati mama unaona anamaliza kuzaa anakosa sabuni ya kukoga au ya kukogesha mtoto, anakosa chumvi yenye ataweka ndani ya mboga ajili mama apate maziwa ya kunyonyesha mtoto, hakuna. Unaona hiyo ni maisha ama ni kifo? Tulikuwa ndani ya kifo, lakini tunajua viongozi mpaka saa hizi wanaendelea kupiganisha, na adui akiendelea kutufuata tutaendelea na sisi kumfuata hadi sehemu yoyote ile anatokea. Hatutafunga mikono. Le maire de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a présidé lundi 8 juin 2026 une réunion à l'hôtel de ville avec une délégation des cultivateurs et fournisseurs des pommes de terre de Massissi, conduite par Emmanuel Ndizeye. À l'issue des échanges, les parties ont convenu de fixer le prix du kilogramme de pommes de terre à 1250 francs congolais afin de protéger les intérêts des producteurs tout en préservant le pouvoir d'achat de la population. Reportage. Accompagné de l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye, le producteur de pommes de terre, ont été reçus ce lundi 8 juin à la mairie de Goma par le maire de la ville, Désiré Ngabo Kisuba. En présence des fournisseurs détaillants de pommes de terre, les cultivateurs ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment la hausse du coût des engrais ainsi que les différentes charges liées à la production et à la commercialisation de leurs récoltes. Estimant que ces contraintes ne leur permettent plus de respecter les prix fixés précédemment, ils ont plaidé pour une révision du tarif. À l'issue des échanges réunissant autorités, cultivateurs, fournisseurs et commerçants, un consensus a été trouvé afin de fixer un nouveau prix de 1250 francs le kilogramme, prenant en compte à la fois les réalités des producteurs et les intérêts des consommateurs. Comme vous le savez, tuliweza kupana ultimatum kusema kama à dater de ce jour, à dater de ce lundi, birai itaweza kuwa 1000 francs ndani ya mji wa Goma. Hiyo yote ilikuwa inatokana na shida ambazo tuko nazo sisi. Sasa vile nimetoka kuambia kamarade yate, nasema sisi kama vile viongozi tunapasha jua raia gani ambayo tuko tunaenda tunaongoza, na raia yetu ya mji wa Goma ni raia ambayo inaishi juu ya majiwe. Goma hakuna shamba, kila kitu inaomba kuuza, hata maji. Contrairement na watu ambao wanaishi Nyiragongo, wanaishi Masisi, wanaishi Ruchuru. Ndio maana sisi kama chama, sisi kama vile Meria Goma tuko naenda ndani ya masoko kuweza kufuatilia
bei za chakula ambayo raia yetu iko naenda inauza ndani. En dehors de ça, avec la situation économique yenye trop difficile dans la ville, mais aussi la fermeture de frontières entre le Congo et le Rwanda, entre le Congo et l'Ouganda. Vous savez, la plupart de nos populations balikuwa ndaka jiravitae Rwanda, wengine walikuwa ndaka Uganda, na ile ilikuwa na facilite population kuweza pata chakula kwa bei rahisi. Lakini kwa sasa haiko kila mtu tena ndio iko na access kwa kuweza kwenda kamata chakula Rwanda. Imeshakuwa ni processus ya mrefu sana, watu boda zimefungwa. En dehors de ça, kuna kwa si problème ya fermeture ya mabank ambao Chilombo alifunga, fermeture ya aéroport ya Goma. En dehors de tout ça aussi kuna kuwa si na Grand Nord hakuna njia, waraia hawako na voyage kwenda Grand Nord, ama wa Grand Nord kutoka huku ni gari tu za mizigo ndio ambazo ziko napita, na ile nayo imekuwa koze na hii epidemia ya Ebola. Maintenant que tuko ndani ya hii hali ndani ya mji wa Goma, raia inaishi difficilement kupata makuta na kwa nguvu. Ndio sasa vile viongozi ilikuwa ugumu kuona raia inaendelea kuteseka. Kilo ya biraia ambayo ilikuwa ku 1000 francs iweze kuwa ku 1500 francs. Ndio tukasema nono waweze kushusha kwanza mpaka ku 1000 francs, leta tuweze kujua kipi kiliacha wanapandisha bei ya biraia. Lakini tumeweza kuwasikiliza kamarade ate wa Masisi, ameweza kuwa na delegation kubwa ya walimaji na wafurniseri wa biraia. Tumesikiliza usi shida ambazo nao wako nazo, lakini tumesema kama hiyo 1500 francs ya mingi, na tumeweza sikilizana ile 500 francs ambao waliongeza yulu. Vous savez, en matière de négociation, kuna kwa kama vitu wanaitaka ma concession. Sisi tumeweza kuconceder, tunasema no, tuweze kudabula basi mara pili. Hivi prix ya biraia inakuwa 1250 francs, 2 kilo 2500 francs. Leta ki tuko naangalia namna gani tutaweza tena kuishusha. Mais kuko mafakteri mingi ambazo tunapaswa kufuatilia ili tuangalie namna gani bei ya biraia itashuka. Nous restons à Goma où le vice-gouverneur du Nord Kivu Shadrack Amani Bahati a inspecté lundi 8 juin 2026 les travaux de modernisation du poste frontalier de la petite barrière à Goma, accompagné du maire de Goma Désiré Ngabou Kisuba. Il a évalué l'état d'avancement des infrastructures en construction.
Direction le Grand Nord du Nord Kivu pour terminer. Des jeunes de la ville de Beni ont lancé des patrouilles citoyennes nocturnes dans plusieurs quartiers pour renforcer la sécurité. Cette initiative intervient après les récentes attaques attribuées aux EDF en Gadi qui ont coûté la vie à une vingtaine de personnes, dont l'artiste pygmée Nzanzu Mangese. Kila watu waifanye securite kwabo, kila watu mkartie. Alors bon, bina waza kama tushambia wajene vya mingi sana. Beni kama hatupendi kujisekirize sie vijana, hakuna mtu mwatatusekiriza. Sie peki nomba ndio tunavei kusekirite yetu. Tumemaliza patrouille, tumefika kule Belere, tuliingia Boikene, tumerudia Masiani, tumetoka Kasabi, Tika, nyuma masomo, tumeshunguruka partout. Parce que hii commune Rwenzori tulisema kama leo tutafanya mo sécurité sana. Ewa, bravo. Bajene ya commune Rwenzori, bajene ya Boikene, ya Ngadi. Mais respect. Mamoto gizi nimeziona, nimekuwa nafika kumabaze batu biko bajene biko determine. Courage, msipatane na ule borewere wa kuma TikTok, ama WhatsApp, achana na wamingi TikTok ile tuseme. Wamingi ni wangufu kule, nyie njoo mnakuwa sur terrain na nyie njoo mko mnafanya kazi. Merci beaucoup. Courage en tout cas, respect, nimesema kama nyie njoo wa general, nyie njoo wa colonel, nyie njoo wa major, nyie njoo wa capitaine, nyie njoo wa lieutenant, wa sous-lieutenant, wa ajida. Njoo nyie. Na hakuna wengine na nyie njoo mko nachunga wa maire. Donc hapa tuko deja Bel-Air, raisi wa wajene huyu Simba Boy, wa FB na wajene wa mingi sana njoo wa huku. Biko walala inje, residentiel siwe wapi, hakuna watu watawalaliaka inje, huku si ni Bel-Air niko nachunga kwa hapo. President waambi. Wito wenyewe niko nao, ningependa tumobilize jeunesse ya presque ville ya Beni yote comme territoire, tulamuke, tukue vigilant, kama tukue vigilant vraiment adui atatuonelea. Chers jeunesse ya Beni, kama si atulamuke, ça veut dire que tutaacha mwingine naanguka. Les amis de la liberté, artistes et musiciens, hakuna matatuchungia maisha. Sie bote fo tunalamuka, tunakuwa na gonga moto. Baba, nyenjo mutauzia bajene hizi mamotoro. Nyenjo mutauzia hizi mamotorola. Munabauzia masifle. Sifle ni ngapi? Munakuwa na maraforce kumakoni. Watu wanakuwa biko sie ndio tutazigombania. Hakuna patrouille, hakuna wanafanyaka patrouille. Ni babandi ndio wanakuwa biko wanazunguruka huku na biko wanatutesa. Alors, macho yenu ni kwa baba jeune. Donc tuko déterminé déjà watu waanje uza vifaa. Kila mtu mniveau yake, kisi ndio tutasekirize. Na sasa mko na motorola mnakuwa na makode. Vile yote ni kumoto, hatutavisema hapa. Alors, bajene, muende kuma moto mkartie yenu, muanje mamoto, muashe mamoto mkartie yenu, tutakuwa na junguruka na tuko na papatia zengine ma strategie kumoto. Hatozi papatia zio hapa ku reseaux sociaux, watu waone gizi mtakuwa nafanya. Ni kumoto. Tuwakute kumoto kwenye mko mnafanya. Tuwakute kumoto ndio kwenye tutaongelea. Donc bravo commune Rwenzori, mulekera ishaka mbwatele pa na zingine makomini na zingine makartie, ma cellule. Hakuna mwatabalamukia anda bafanyizia securite kama nyinyi mko mnafanya securite ya kwenu. Haiko. Hakuna mwatafanya securite kama nyinyi mpeni kufanya ya kwenu. Haiko. Merci. Fidèles téléspectateurs, voilà tout pour le Flash Info de ce mardi 9 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle livraison d'actualité.